बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाले हिंदू लड़के ने मीठी मीठी बातें करने और डॉक्टर जाकिर नाइक की ढेर सारी तारीफें करने के बाद एक ऐसा सवाल कर दिया था जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक भी जहानत के इम्तिहान में पड़े नजर आए। विजय कुमार नामी इस हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफों के पुल बांधते हुए क्या कहा, उसकी कुछ झलक पहले आप ये देख लीजिए। This is the second year I am coming here to hear your lecture, and I love to hear your lectures. And really, I appreciate your memory. This thing, as you are going from the book to book and version to version. Really, I love to hear that one. दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करते हुए इस लड़के ने ये कहा कि मैं 2 सालों से आपके इज्तिमात में आ रहा हूँ, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुराते हुए नजर आए। फिर ये लड़का कहने लगा कि मैं आपकी मेमोरी और यादाश्त से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। क्या यादाश्त है आपकी? आपको तो आयत नंबर, वर्जन, हवाला, बाकी सब कुछ, बाइबल, कुरान पाक, सभी मजहबी किताबों से पूरा हवाले के साथ चीजें याद हैं। मैं बहुत मुतासिर हूँ आपसे और बहुत तारीफ करता हूँ आपकी। डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत अच्छे से तारीफें करने के बाद इस लड़के ने इंतहाई कम अल्फाज में, जैसे बहुत कम अल्फाज में अच्छे से तारीफें कर डाली, इसी तरह से इंतहाई कम अल्फाज में इंतहाई जहानत पर मबनी सवाल भी कर दिया था। सवाल का मफहूम कुछ यूं है कि ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से कहने लगा कि आप चूंकि बैनुल मज़ाहिब मुताले और इल्म पर उबूर रखते हैं और सभी मज़ाहिब को अच्छे से समझते हैं, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त इस दुनिया में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब आपस में लड़ रहे हैं, ममालिक की जंगें हैं, दुनिया में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, हम सब ऐसा क्या कर सकते हैं इन मज़ाहिब को इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके ख्याल से तो ये बहुत कीमती चीज़ हैं, इनका इस्तेमाल करके कि दुनिया में अमन आ जाए। दोस्तों, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सवाल किसी पॉलिटिकल साइंस के बड़े प्रोफेसर या फिर हालात हाज़रा और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर से पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के पास यूं लाया गया कि सारे मज़ाहिब को इस्तेमाल करके दुनिया में अमन कैसे कायम किया जाए। जरा ये मनाजिर देखिए। And the present question is regarding peace. The present, if you see the throughout the world, the peace has been reshuffled everywhere throughout the world. See how to restore the peace using all these religions. Your opinion, please. दोस्तों, अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी दुनिया के सारे मसाइल को हल करना कैसे मुमकिन है, कैसे हल करना है, ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा में खड़े होकर तो नहीं बता सकते। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस सवाल का जवाब देने में बहुत ही इख्तिसार से काम लिया और मुख्तसर यानी कि कम वक्त में जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब की जाने बढ़ने से पहले ये बात जान लीजिए कि ऐसे सवालात जानबूझकर बहुत से हिंदू और एथियस्ट लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से करने के लिए आते हैं। उनका मकसद कोई इल्म लेना या कोई नई बात सीखना या इस्लाम के करीब आना या इस्लाम को या किसी भी मजहब को समझना हरगिज नहीं होता। मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को लाजवाब कर दिया जाए। चूंकि ये दीनी मामलात में और इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत पर सवाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक को झूठा या गलत साबित नहीं कर सकते, लिहाजा ये कभी पॉलिटिकल साइंस और कभी मेडिकल साइंस और दीगर तरह के सवालात को मिक्स करके और दुनिया के ना हल होने वाले मसलों को पेश करके डॉक्टर जाकिर नाइक को लाजवाब साबित करना चाहते हैं। मगर अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भी क्या वसी इल्म और बलागत अता कर रखी है कि वो ऐसी सभी चालों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पलट कर रख देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आए और सबसे पहले ये कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि दुनिया में अमन कैसे कायम करें, दुनिया का अमन खराब हो गया है। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस पर एक पूरा लंबा बयान रिकॉर्ड करवा रखा है जिसका मौजू है अमन मांगे दुनिया की जंगें करवाने वाले। और मैंने इसका मौजू ऐसे इसलिए रखा है कि जरा गौर कीजिए, इसका मौजू ही ये है जो दुनिया में हर वक्त कहते फिरते हैं ना कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए, वही असल में वो हैं जो कि जंगें करवा रहे हैं और वो जंग चाहते हैं, मगर ऊपर से ये कहते हैं कि हमें अमन चाहिए। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होकर साथ में ये भी कहा। अब अगर ये सवाल करने वाला एक ऐसा ही हिंदू था जो डॉक्टर जाकिर नाइक को सिर्फ लाजवाब करने के लिए वहां पर आया था, तो उसको समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी कह रहे हैं साथ में कि जो अमन की बहुत बातें करता है जैसे आप कर रहे हैं, यानी कि सवाल करने वाला कर रहा है, यही वो लोग होते हैं जो असल में जंग चाहते हैं, जानबूझकर लड़ाई करना चाहते हैं, जैसे ये लड़का आज डॉक्टर जाकिर नाइक से करने के लिए आया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस शानदार से जवाब के बाद साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही ये भी कहा
لیکن پھر بھی دنیا میں امن کیسے آئے گا میں بتا دیتا ہوں. Stop peace. The peace is being reshuffled. Like I had given a talk. Peace, the cry of warmongers. Peace, the cry of warmongers. Those who say peace, peace, they are the people who are creating the biggest war in the world. So I do agree with you. How to stop him way? If you know Islam, سوال یہ تھا کہ دنیا کے سارے مذاہب کو استعمال کر کے کیسے امن آئے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہنے کے بجائے کہ سارے مذاہب کو استعمال کیا جائے بلکہ صرف اتنا کہا کہ صرف اسلام پر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں امن آ جائے گا, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لفظ اسلام کا مطلب ہی امن ہے, امن حاصل کرنا, سکون حاصل کرنا ہے, اور یہ لفظ سلم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دینا. یعنی کہ ہماری ذات کیسے کھائے گی, کیا پیے گی, کب سوئے گی, ہمارا جسم کو کس حالت میں رکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے دماغ کا کیسا استعمال کرنا ہے, یہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا ہے. یعنی کہ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے. جب یہ دنیا ایسا کرے گی تو امن قائم ہو جائے گا. اور تو اور صرف اس دنیا میں امن حاصل نہیں ہو جائے گا بلکہ جو لوگ ایسا کریں گے, اسلام پر مکمل عمل کریں گے اور اپنی رضا اللہ کے سپرد کر دیں گے, انہیں آخرت میں بھی امن اور سکون ملے گا. دوستو, یہ سب کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک یہیں پر نہیں رکے بلکہ ان کا جواب کچھ مختلف ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہودیوں, عیسائیوں اور دیگر سارے مذاہب کے بارے میں بھی کھل کر بات کر دی. ذرا یہ مناظر دیکھیے. root word salam and silm. Salam means peace and silm means to submit your will to God. So best way to acquire peace is to submit your will to Almighty God. The best way you can acquire peace in this world and the hereafter is to submit your will to Almighty God. So this topic that we had dialogue between religions, whether you're a Hindu, you're a Jew or a Christian or a Muslim, I have spoken about common points in all the scriptures. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ سارے مذاہب کو استعمال کر کے کیسے امن آنا ہے تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ سارے مذاہب کو صرف ہمیشہ یہی درخواست ہوتی ہے کہ ہندو ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, ان سب کی مذہبی کتابوں میں جو ایک بات ہے تو سب کو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو. میں کہتا ہوں چلو سب کی کتابوں میں ایک جیسی بات ہے, آؤ اس پر مل کر عمل کر لیتے ہیں. جو فرق ہے کتابوں میں اس پر پھر کبھی بات کریں گے. جو ایک جیسا ہے آئیں پہلے اس پر آتے ہیں. اللہ ایک ہے, ایک اللہ کو ماننا ہے, پہلے سب سے پہلے اس پر آ جائیں. سبھی آخری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے. ان کے احکامات پر عمل کریں اور آئیں سارے یہودی, عیسائی, مسلمان اور دیگر سبھی لوگ, سبھی مذاہب کے لوگ مل کر عمل کرتے ہیں. آئیں ہم زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں. سبھی کی مذہبی کتابوں میں کہا گیا ہے دوسروں کی مدد کرو. آئیں مل کر حج ادا کرتے ہیں کیونکہ سبھی کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. شراب سے بچتے ہیں, سور کا گوشت نہیں کھاتے اور مل کر رہتے ہیں. Hindu, you're a Jew or a Christian or a Muslim. I have spoken about common points in all the scriptures. So let us agree today. What is different we can discuss tomorrow, right or wrong. At least we agree there's one God. Let us all of us agree one God, worship Him alone, no one else. Let us follow the last and final messenger, Prophet Muhammad and his teachings. Let us pray to Almighty God. Let us do sajda prostration. Let us give charity, 2.5% of excess wealth every lunar year. Let us, if God wills, go to pilgrimage. Let us abstain from alcohol, abstain from pork, abstain from gambling. At least this can be a starting point. Now, if we follow the commandments of Almighty God and submit our will to Almighty God, you will get peace internally and externally in this world as well as the hereafter. Hope that answers the question. دوستو, یوں ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا شاندار جواب مکمل کر چکے تھے, لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جواب کے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا اور انہوں نے بہت چھوٹا جواب دے کر اور یہ کہہ کر کہ اس پر تو میں نے پورا ایک بیان ریکارڈ کروا رکھا ہے, یہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. جبکہ ہم نے تو اس پورے بیان میں اور اس سوال و جواب کے سیشن کے دوران اس لڑکے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو میں یہی پایا ہے کہ اس لڑکے کی جانب سے, ہندو کی جانب سے ایک بڑی کوشش تھی کہ بس کسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو لاجواب کر دے, اور یہ کرنے میں وہ ناکام ہو کر یہاں سے گیا ہے. آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور اظہار کیجیے. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.